Ok. Pascal? Je ne Pascal? suis... J'y vais? Oui, je pense, le premier poème de Rony. Je ne suis pas un poète national. Je n'ai pas vu de cicatrices sur les cuisses des femmes violées à Kishinev. Je n'ai pas planté de lune sur la baïonnette d'un cyprès, ni changé la roue de Jeep coincé à Bab el-Oued. Je n'ai pas eu pitié des enfants du jardin, ni couru sur le pont qui a trahi Jonathan. Au lieu de tout cela, j'ai écrit avec Yona Valar un hymne au bordel de Fanny Hill et porté avec Amichai des paniers de pommes achetés sur l'étal d'Abou Khalil dans le vieux Jérusalem. Dans un bar du sud de Tel Aviv, j'ai débouché avec Gouri une bouteille sur la tête de Johnny Walker, sous les étoiles, qui sans vergogne se saoulait au dehors. Avec les vers de Bialik, j'ai montré aux yeux affamés de plusieurs femmes une prostituée assise à la fenêtre et le marteau de mes grands problèmes. C'est d'un autre marteau qu'a besoin un poète pour clouer sans répit ses pieds au sol. Je me réserve le droit de voler. Merci. René? Belvrite? On n'entend René? pas? Ta chômeur? Non, On on l'entend pas. n'entend pas, non. Il est où? René? Non, il a disparu. On l'entend pas, Ronnie. Il n'est pas là. Bon, on peut peut-être enchaîner sur le second. Ok. L'Orient, Orient. L'Orient est la couronne posée par Mohamed Abdel Wahhab sur la tête de Cléopâtre. Le foulard de cocaïne que je pensais voler à Kulthum avec les 40 voleurs d'Ali Baba. Le minuscule grain de houmous dans le puits sans fond d'une assiette de Trina. L'architecture de l'espèce moustache de mon grand-père, qui cachait dans son pigeonnier la bouteille d'arak aux yeux rêveurs de ma grand-mère. L'Orient est le sang qui met le feu au ventre de la danseuse. Ce sont les veines de la feuille invisible qui a poussé sur le palmier planté par mes parents au bord du Tigre. Les deux accents du même mot, arabe et juif. L'Orient, c'est le mot où l'on souffle à une fille, c'est le moment où l'on souffle à une fille les vers du poète persan Amara. Ah, si je pouvais me cacher dans mon poème, je pourrais embrasser ta bouche quand tu chantes. L'Orient est la valise de Mahmoud Darwish, la caresse du fouet bédouin sur la croupe de la jument qui galope du Sinaï au Sahara. L'Orient, c'est l'endroit où brille chaque matin le soleil. Bon, merveilleux poème. Je crois que c'est un des poèmes, un des poèmes théorèmes, enfin, de, de Rony qui, je le disais au départ, hein, dans l'introduction, emblématise l'emblème de notre projet de réunion, de rassemblement entre le passé et le présent, des figures mythiques et réelles de la culture, hein, qu'elles soient arabes ou hébraïques. Rony Atakan, on est là. Il a échappé au confinement. C'est vrai que je crois que ça. Où il est, il a disparu. Il a disparu. Il y a deux choses ouvertes. Je vois deux fois Ronnie, le nom de Ronnie, mais je pense qu'il a un Écoute, on problème. enchaîne en français, si vous voulez, hein, quitte à revenir sur des bonnes. Tu veux bien, Pascal? Michel, c'est toi qui le lis celui-là, Cœur? C'est moi, oui. Allez.
Cœur. Alors, dans les poèmes de Rony, il y a aussi beaucoup d'amour, hein, beaucoup de poèmes d'amour. Et ça, c'est un poème d'amour dédié à sa fille, Shelley. Je suis un menuisier qui découpe dans la chair du bois les portes des chambres du cœur. Dans les coins sont glissées les lettres envoyées par le cerveau, à l'intérieur le secret des forêts éternelles que j'ai toujours voulu connaître. Petit poème, des petites miniatures, très très bien construites, où s'exprime l'immense humanité du poète, qui n'est pas qu'un technicien, c'est un homme au cœur ouvert, immense, comme la poésie. Mais le pain n'est pas là. Il a disparu. Rony a disparu. Bon. Bon, on enchaîne. Alors, je vais essayer, si tu es d'accord, Michel. Oui, Il est là, Rony. il a réapparu. Rony, viens. Non, il ne serait pas en Alsace. C'est une blague. On l'a invité, il va venir. Alors, je vais essayer de vous faire entendre Le monde est en feu, un poème qui s'appelle Le monde est en feu, je l'aime, d'un enregistrement que j'ai fait, mais je ne sais pas ce que ça va donner, alors on va essayer. On va voir si ça marche. Dommage. On entend? Le monde est en feu. Je l'aime. En feu. La laisse du chien qui m'a conduite aveugle dans un amour ancien. En feu. Le chacal qui hurle dans une chambre de soldats face à une porte fermée, à clé. La queue de cheval derrière une nuque hollandaise. Les lèvres où s'étale un lipstick canadien. En feu. Le glaïeul qui a griffé la terre d'une poétesse de Kiriatono. En feu. Attendez, j'ai Écrit sur les roues du camion qui a fini par l'écraser. En feu, le sol qui garde les traces de ma première danse. En feu, la lune et ses dunes de sable. La tempête, la mer dont les vagues se mettent à genoux devant l'allumette qui met le feu aux poudres. Le monde est en feu. Je l'aime. Rony Sommeck. Bon, merveilleux poème d'amour de Rony. Le monde est dangereux, plein de risques, mais il est, on l'aime, sans être aveugle. Alors bon, sachez qu'en hébreu, il y a un mot qui est dangereux, c'est le mot justement danger. Danger qui veut dire aussi chose. N'importe quelle chose peut être suspecte. Alors, raison de plus, l'amour. Je me rappelle des autobus où on voyait cette recommandation pour les passagers, attention aux objets suspects. Et, bon, pour les braisants néophytes, enfin, c'était assez ambigu. Attention au désir et au désir. Attention au désir, voilà. Sylvie, tu as vu que probablement tu as éteint le micro de Rony. שומעים אותי? Je l'entends là. שומעים אותי? כן, עכשיו, כן, שומעים. אז בסדר, אתם עשיתם מיוט על מה שאני עשיתי, אני אקרא את השיר מזרח. שומעים אותי? בסדר, כן, אז אני קורא את השיר מזרח. va lire l'Orient en hébreu. On revient un petit peu en arrière. אוקיי. מזרח הוא הכתר שהניח מוחמד עבד אל-והאב על ראשה של קליאופטרה. ומטפחת הקוקאין שרציתי לגנוב מאום כולתום יחד עם 40 השודדים של עלי בבא. הוא חלקיק, גרגיר חומוס בבור פוטנציאל אינסופי של צלחת חינה. הוא ארכיטקטורה של עובי השפם מעל של סבא
שהסתיר בשובח יונים את בקבוק הערק מעיניה המעופפות של סבתא. מזרח הוא הדם המבעיר, בטן של רקדנית, הוא העורקים בעללו נראה שצמח על הדקל, ששתלו הוריי על שפת החידקל, הוא הרווח שבין תפדל לסחתן. מזרח הוא הרגע בו אפשר להגיד למישהי, אני רוצה להתחבא בתוך שירי, וכשתשירי אותו אוכל לנשק את פיך, ולדעת שאלה שורות של המשורר הפרסי אומהרה. מזרח הוא המזוודה של מחמוד דרוויש, הוא ליטוף השוט של בדואי על סוסתו בדהרה מסיני לסיהרה. מזרח הוא המקום ממנו זורחת בכל בוקר השמש. יופי, אז נמשיך. Pascal, on enchaîne sur le suivant. 8 blessures, 8 blessures. Soudain, quand elle s'enferme dans les caves de son cœur, ses yeux suspendus comme une lampe tempête au plafond de son front, je compte intérieurement les 8 blessures d'Alexandre le Grand. Le coup de couteau de boucher à la tête, l'épée dans la cuisse, le lance-pierre dans la poitrine, la flèche qui traverse la jambe, la pierre sur la tête, une fléchette qui transperce l'épaule, et l'autre le talon, et l'autre le poumon. Elles ne l'ont pas empêché de conquérir la moitié du monde, mais pour elle, ce soir, la défaite de l'amour est celle du monde entier. Aïe, aïe, aïe. Rodi, où est-il? עכשיו, מודיgliani, tu commences, Pascal? Ouais, je vais le faire. Je vous propose l'enregistrement. Si ça marche, hein, vous me dites. Hein. מישל, לקרוא את השיר? אחר פסקל. אוקיי. Ah, je ne sais pas si ça marche. Attendez. J'essaye. Comme dans un tableau de Modigliani, la nuit s'étire de l'épaule au menton, blotti au fond de l'obscurité comme un homme amoureux au coup du matin. Tu es captive de la couleur de son pinceau. À sa montre, il est toujours 7h moins 1. Les aiguilles se plient devant toi. J'oublie de dire que dans cette histoire, je suis un tigre d'une jungle urbaine. De la fenêtre de la chambre, on peut imaginer des voiles de papillons battre des ailes sur les mâts d'un bateau pirate. Mes griffes vernies de noir et les rayures de ma fourrure, Salvador Dali les a peintes. Que se cache-t-il, demande-t-elle, derrière ces tableaux? En général, le mur. רוני? מודיליאני, כן, אתה. הלילה מתארך, כמו בציור של מודיליאני, מכתף עד סנטר, מתרפק בסוף החושך כגבר מאוהב על צוואר הבוקר, היא שבויה בצבא מכחוליו. הזמן הוא תמיד 7 פחות דקה, ומחוגש שעוניו קורעים ברך לכבודה. שכחתי להגיד, בסיפור הזה אני נמר מג'ונגל אורבני. מחלון החדר אפשר לדמיין פרפרי מפרס מוחאים כפיים על תרני ספינה פיראטית, ציפורניים מרוחות בלק שחור, ואת חברבועות פרוותי צייר סלבדור דלי. נ"ב,
מה מסתתר, היא שואלת, מאחורי התמונות האלה? בדרך כלל, הקיר. Oui, alors, demain. Aujourd'hui, chaque mot est une tuile du toit de la maison que je construirai demain. Dehors, il fait froid. Ce n'est pas la gifle d'un vent de mars ou l'averse de grêle du mois passé. C'est un coup bas sous la ceinture. La nature est un coup de poing qui ne connaît que le mot chaos. 2000 ans, Philippe envoie des photos de cercueils. Quel gâchis de sacrifier le bois rouge de l'acajou pour l'enfouir sous la terre. Je vois encore les dernières gouttes de la bouteille de martini et ce bar de Milan où on le consommait. Pour ceux qui ont oublié, tout commence par un vermouth à 18 degrés d'alcool aromatisé de plantes. Buvons à leur mémoire. Rosso, Bianco, Extra Dry. Salar m'appelle de Paris. Un vent mauvais souffle aussi dans la ville où nous sommes nés. Un corona bagdadien avec des arabesques. C'est tout ce qui manquait encore à l'Irak. Ici, à Ramat Gan, je veux faire galoper le pinceau comme Bachir Abou Rabia peint ses chevaux des couleurs de l'infini. Je veux que le Kyuzo des 7 samouraïs nous sauve, qu'il vienne et étreigne son sabre comme l'enfant serre le dernier bonbon dans sa poche, pour rappeler au cellophane qu'il doit protéger cette douceur de la morsure du monde. Demain, les tuiles deviendront le toit métaphorique d'un café, par exemple. Là, nous comprendrons enfin qu'une goutte de lait dans la tasse de café peut créer un nouveau monde. מחר. ברגע זה כל מילה היא רעף בגג הבית שאבנה מחר. בחוץ קר. זו לא סתירת הלחי של מרץ או אגרוף הברד מהחודש שעבר. זוהי המכה מתחת לאין חגורה. הטבע הוא אגרופן המכיר רק את המילה נוק-אאוט. פיליפ שולח ממילאנו תצלומים של ארונות קבורה. איזה בזבוז להפקיר את החום הדמדם של המאגוני ולטמון אותו באדמה. אני שולח מבט לטיפות האחרונות שנשארו בבקבוק המרטיני ונסגר בדוכן המחירות הראשון של המשקה באותה מילה. שכח, הכל מתחיל בוורמוט ו18% של אלכוהול נקי מושרה בעשבי טיבול. אז בואו נשתה לזכרם, רוסו, ביאנקו או אקסטרה דריי. סלח מתקשר מפריז ומזכיר לי שהרוח הרעה נושבת גם בעיר בה נולדנו. קורונה בגדדית עם הרבסקות. מחבר לכללה שהגרוש שהיה חסר לדינר בבורסה של עיראק. וברמת גן, אני רוצה להדהיר את המכחול כמו שבשיר אבו רביע ממלא את סוסיו בצבעי האינסוף. אני רוצה שקיוזו משבעת הסמוראים יציל אותנו, שיבוא וילפות שוב את חרבו כילד המאגרף את הסוכריה האחרונה בכיסו, שיזכיר לצלופן שעליו להסתיר את אותה סוכריה משיני העולם. מחר יהיו הרעפים מהשורה הראשונה, גג מטאפורי של בית קפה למשל, שם נבין סוף סוף שגם ערבוב חלב בתחתית הספל יכול לברוא עולם חדש. Donc voilà, un poème de situation, d'abord, qui a été écrit dans les fameux jours de Corona, comme on les appelle en Israël, mais qui projette un petit peu de l'espoir, le monde nouveau à créer, le monde à créer, qui soit nouveau. Sans parole,
Entre les requins qui nagent dans l'océan de la langue se cache un petit poisson nommé Amour. Au prix de sa vie, il fait barrage au prochain déluge sur le monde. On a l'hébreu ou pas? Oui, l'hébreu, si René. כן, איזה שיר שיר? בעברית? sans parole. איזה שיר? sans parole. בלי מילים, אני בלי כבר מילים. פה. בלי מילים. בין הכרישים השוחים באוקיינוס של הלשון, מסתתר דג קטן ששמו אהבה. במו חייו הוא חוסם מהעולם את המבול הבא. Montagne. La première montagne qui se dresse dans ma mémoire n'était pas plus haute qu'une dune de sable. Je l'escaladais avec les chaussures offertes pour mon 4e anniversaire. Je pensais pouvoir attraper le soleil. Et ceux qui venaient me chercher secouaient le sable incrusté dans les côtes de mon pantalon en velours. Ensuite sont arrivés les bulldozers. Ils ont pris à pleine main la chair de la colline et le paysage est devenu un corps sans la moindre trace. Depuis, j'écris des lettres d'amour aux montagnes. Je demande aux hormones comment vit-on dans le vertige. Je vérifie si le tabord n'a pas plus la tête qui tourne à force d'être au milieu de tout. Et j'essuie les larmes de Saül sur les yeux du Gilboa. Voilà. Je pardonne au Moutoubou d'avoir laissé sur sa cime s'éloigner de Moïse la terre promise. Les montagnes accumulent le sable dans le ventre et le répandent sur les lettres de consolation que j'envoie aux vallées. הרים. ההר הראשון שגבה בזיכרוני היה לא יותר מגבעת חול. טיפסתי עליה ונתנה עליה מתנה ביום הולדתי הרביעי. חשבתי שאני יכול לתפוס את השמש, ואלה שיצאו לחפש אותי מיערו את החול שהתנחל בערוצי מכנסי הקורדרוי. אחר כך באו דחפורים ומילאו בכפיהם את פר הגבעה והנוף נהיה כגוף שלא השאיר אף נקודת סביתה. מאז אני כותב מכתבי אהבה להרים, שואל את החרמון איך חיים בוורטיגו, וברר אם לתבור עדיין מסתובב בראש מרוב הכפור, ונגב דמעות שאול מעיני הגלבוע, וסולח לנבו שהסכים שעל פסגתו תתרחק הארץ מפני משה. וההרים עורמים חול מבטנם וזורים אותו על מכתבי הניחומים שאני שולח לעמקים. Très bien. Donc peut-être on pourrait faire une Yair, moment musical.
יופי. רוני, או יאיר, באופן ישיר, אנשים שואלים מה כלי הנגינה שלך, מה השם של Merci. איזה כלי נגינה זה? This is a tar. The tar. It's came from Iran. כן. They play like folk music, like classic Eastern music, and I play on this instrument for 10 years. I learn Iranian music. Okay. This is it.